So kami ngayon sa Juliana Suran. Francisca. Wow, may paano sila, red carpet. Pa-red carpet to. Oh. Pa-picture si Francisca dito, oh. Smile, Francisca. Tignan nyo, ang ganda din ng ano nila. Toilet nila, oh. Nood kami ng ano, show. Ang nanay ano, nanay sa likod. Walan ko siya dyan. Restaurant. Ja, maar zie je, nee, Dino. Oh yeah, Dino there inside. Oh, restaurant. Kijk Dino. Dino's. Tingnan nyo Dino. Oh, go Francisca. Sasakay kami sa train. You know what, next time. Yeah, pila pa kami. Oh, ang haba ng pila kami bata. Nakapila pa rin kami, oh. Gawa ng ano, cotton candy. Francisca. Sasakay daw mamaya si Francisca gano'n. Pero sa Dino muna tayo, di ba? Dito muna tayo sa Dino. Ah. Francisca. Driver si Francisca. Siya mag-drive. I'm papayaya. Kaya pa hindi pa naandar ang ano ng train. Train kuko. Train siya. Wow! Dino. Yung Dino lati. Ano? Lumbutan gumagalaw. Na ba to? Hi, Dinos! Hi, Minnie! Ayan na na, grote! Anek! Oh, dan gaan we door de tunnel heen. Oh, we're going inside the tunnel. Pasok kami sa tunnel. Ook voor die fietsjes. Woo! Zie je? Er moeten straks ijs. Dinos! Mama, ik wil ook daar. Yeah, later. Daming dinos, oh. Ganda.
Oh, hello, Pete. Juliana Turan! Mama, ik wil nog naar de poepjes. Nou, einde van de dag nog een Baby! keer. Dinos! Yeah, later again. Ang haba ng pila nito. Hoi. Heel leuk, hè? Nou, dat is wel heel leuk, hè? Wat zie je, boompjes? Oh, Ferris wheel. Boat. Eet er maar op, hoor. Doe maar. Nakakaitin Eet ze daw, maar op. di ba, Doe Papa? maar. Ja, Papa! ja. Eet ze maar Oh op. nee, ze gaat ook nog mama opeten. Dat is wel heel goed. We ride also here later. Maar die is nog gesloten. Hmm? Baba na kami. Stappen. Stappen. Einde dino-tour. Iedereen uitstappen. Outstappen. Dank you. Thank you daw. Halika na. Einde dino-tour. Iedereen uitstappen. Outstappen. Dinootje uitstappen. Restaurant na dito. Dino restaurant. Francisca. Kaya kami dito sa Coop. Sis. Yun si Papa, oh. Naghintay si Papa sa baba. Yuppie! Nakakailo. Ikot-ikot yung Francisca. Oh my God, Francisca! Oh my God! Hindi sina. Oh my gosh! Hier zie je Wiel de muis met zijn vrouw en kinderen lekkere luieren aan het strand. Een beetje bruinbakken, zwemmen, stoeien in het zand en af en toe een ijsje of een drankje. Haha, Wiel weet als beste wat goed voor een muis is. Van de 7 ophuizen van alle oceanen. Ik rook met de stil, alles wat op Met een gitaar. stil, alles wat op mijn weg komt. Ik ben Wiel, de poprector. Met mijn gitaar en 100.000 watt versterker. Good luck sa akin. Sasakay kami ng Francisca dyan. Francisca? Hey? Mag-slide si Francisca. Oh, Francis! Ow. Pancake. Panakuchen. Kapila na kami. Ang pinili ni Francisca ay yung Kinder Panakuchen. Ik vind deze wel lekker. Ha? Ik vind die wel lekker. Gusto daw niya yan. Huwag na yan, mamaya na. Pili pa tayo. Wait na ni Francisca yung kanyang pancake. Vond je Yung die sa- auto leuk? Si Papa Fritz Burger. Ja, ik wil daar nog een keer laten zien. Me also later. Deze vind May palaruan dito sa loob ng restaurant. ik. Ayaw daw ni Francisca to, ako na lang inom. Mama na lang inom nito. May tubig kasi siya baon. Wait pa natin yung food mo. Yak! Ano yung pagkain niyo, ano, Papa Fritz at Francisca. What is that? Wow! Check it out, this one. No. Ginawa mo na sa pancake mo. Ginawa niya yung pancake niya. Dali na. Later na. Pancake na. Dali na, oh. Yummy pancake. No. In de oogje. No. Tignan yung niya pancake niya. Papa, Tignan yung kijk. pancake niya, oh. Smakelijk. Si Papa. Lekker eten. Smakelijk. Lekker? Lekker?
Letter. Tuna sandwich yung akin. Ayos niya. Hindi. Tubig si Papa. Tubig. The water. Show to. Eh? Yung show this. Tago po. Baka sabi nila ninakaw namin Hey, yung the tubig. muffins. After that little box. Oh. Bawal daw. Bawal magdala ng sariling tubig. Wow. Tago natin. Mamaya na lang sa labas. Hindi kumuha si Papa ng ano. Inumin niya. Ang init. It's hot. Hmm? Hmm? Hot. Perfect. Hmm? Ben ang diaper. Nakita kami ba? Mamaya maglaro na tayo. Ano? Ang siya mga batang nilalaro. Nasa TV pala, may TV. Hmm. Sakay tayo mamaya sa carousel. At sa ano, Ferris wheel. Sarap. Yan, oh. Ano ba yan, Di? Ano? Ne? You want also this one? Ang gusto niya ang tinapay. Does even know you? Init. Init dito sa loob. Gutom ako. Ja, det packs också med det. You want this one? You want bread? Huh? Gusto niya yung candy niya. Ano? Wow. Dito na, Francisca. Mag-rides na tayo. Tapos na kami kumain. Dali na. Punaan. Kumadiyan siya. Eh, Francisca. Paupo siya sa ano, Dino chair. Tapos lang nyo ba? Umulan mo. Umulan sa labas. Kaya nag-ano muna kami silong. Ay, kudaong na siya. Haunted house. Good luck kay Francisca. Pila na kami. Yung tatay nakatawa. Hi! Hi! Tingnan niyo ang mga bata. Tayo na niya yung ano niya, candy niya ano sa pancake niya kanina. Tingnan niyo yung laki ng ano ko, pimples. Sana spoken. Punta daw siya sa ano, sa horror. Di ka takot, di ba? Okay. See, Emma? Now, you summon with Papa. Papa, you summon with Francisca. Nandito na kami sa Ferris wheel.
pastoorlijk geweest. Francisco! Francisco is kat. Tatay ko. Even shaken. Look! Hey! Maar hij heeft zo zoiets van, oh, is dit het? Kasi Francisco sa anong bumper car. May kasamang naneta, may bata lang. Nakamakandar yung mga bata. Hindi alam kung saan ang pindutan nata. Oh, si Francisca marunong siya. Galing ah. Oh, Francisca, pupipi. Tandang innervated name. Oh, galing ni Francisca mag-drive oh. Pipi, Francisca. Yeah, good so, Francisca. Good so. Andito pa rin kami sa park, tapos umuulan na naman. Hindi natapos ang ulan ng Juliana Torre ng namin pasyal. Kahit ulan, go pa rin. Sayang binayad namin. Mahal kaya, no? Nasa 1,000 mahigit peso. Kaya kahit ulan, go pa rin. Buti may sombrero kaming dala. No, Francisca? Pila kami, sasakay si Francisca sa Yan sasakay si Francisca. Pila kami. Francisca, maglaro ng glasses ko. Grabe naman. First time pumunta dito sa sa park na to, tapos ulan. Oh no. Zo, we zijn weer een dagje weg. Always rain. Sana kami. Basa. Mga tao nagtatakbuhan na sila. Pero yung roller coaster doon, gumagana pa rin ba? Francisco! Naulanan ka. Grabe, hindi na natigil ang ulan. Bagyo nga, bagyo. Pero kawawa yung mga bata talaga. Nakaupo pa rin doon. Ulan. Nabutan na kami ng bagyo. Kawawa naman yung mga bata. Basta. Buti na lang si Francisco. May sombrero. Basta basta. Mga papit. Juliana Turon na bagyo.
Uwi na kami dahil ulan, hindi natitigil ang ulan. Sige, tingnan nyo, bahang baha. Baha ang Juliana Turon. Bagyo. Grabe yung experience naman namin dito, oy. Nakakaano? Disappoint. Hey, Francis. Uwian na din sila. Hindi naman sila makarides kasi basa. Oh, we go in the haunted house. Ha? Okay, baka na house. Pasok sana kami ulit dito. Ayaw na daw niya. Uwi na lang kami. Tara na. Uwi na tayo. Eh? Bye, Juliana Turon. Yan, bye-bye na. Kahit na bagyo, nag-enjoy naman si Francisca.